Hallelujah, 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 hallelujah. Eda PSC, Eda was it. Had the wood mother bray, Nanumre, Sedanka Unyame, Sanenso, or the young Conche, na Yakudi Pan, Yabu Fias and German Army Homa Sembi. Said the Dominican, yes, was the additional way as a Miss Yen was mammy in a Juma. Oban was a program, no, Oban was Shama, so metibi, underrated, in frame, Crojan, and tea. Ye babom pa ye na ya hye dwumadi na se saso nyankopon oni edini ye wa je tata de yakọ enwuma so me aba bedo fiasum je mu a na wukuo yi a
na yasida France ya abo na ngotwe abapa ho sema edonson nti ede Nyankopon asenti sutrase na ene de onyame wo no edi nyame ma enche wo obetima behwe bi no bra na behwe wo wonti mas mi wi a mesande de afa Facebook ko na kokko hebe nti ena nwumre no sutrase ma bia obi ane mo mpa ye ne hye dwumadi na se wo Yesu Kristo di mu amen. Eda wasetumi nyina ewura ena nwumre nso ye de ayeye ne na se ne nkanfo ntontom ne ni monyama wa Awurade ye ope ene ne wo de akwabedu fie asumhye mu da so ti ase a Awurade aseda nka wodin esanse wo na wama ye nkwane ahode me da so ti ase mogya di emafu sane ena nwumre ya na iwadom ona ahwe so na agigi na mosisi ye mkonhye mpatu atoranchi mabama ne wama bia nto ye na se kwabadura na ya aseda bompa ye na nwumre nso se Awurade hu ye mobɔ ne kai se wo hu mobɔ tie boni biara ya ye mfunso bi aye bia fe boni ne mfunso nyina che na nwumre Awurade yesiesie ekoma ena nwumre na Awurade ntimfa yakoma enye wasem wo Yesu Kristo di mu yentimi nante Awurade konkro mu ahoche kwan so nkwaje kwan so yetimanya kwanya aba wo nchen ye bompa ye se Awurade wonu asem se wasem makwa gese koye de pese ya ansa na sa aba wo nchen Awurade bompa se bra se mbabayi ben koye de so se ya ansa na aba wo nchen wo Yesu Kristo di mu ma se bi amaso aba ene mo ho ma Awurade nhye wo Kristo din ani monyam tumi bi be so de tia me bompa ye bra wa ho moni asetumi ne padi ne ka be cha de ama ne ho Awurade me bompa ye se wo hye de no waje to nyara atiefo betie nyina omkra enu mi padi nyina hye wonsa fie nyina ka no mu fa hwe asom na ase ne manya wi mu de aye ne na ase ama wa Awurade me pagya prafo mi akira wasafo ma se te ho ma ye fie no mogya de hye no na anwumre yi ne manya wi mu de ka so hene Yesu oni adi ni satan nyina to nyina e wo Yesu Kristo na zatu ti mu yada wase wa dulinti amen. Okay yo ananwumre so de onyame wo se be ne mo nche ene ye ba be kasa fa sika ni bre ho sika ani bre sania Timothy Paul twede koma Timothy na ne ye ba ba dwenwen ho ne ehu sa ade no kwankra be ne fa so ba de ba so a ade na eye ne so aba ene ne ho tie ne ene Nyankopon ade ato makoma so se menu mo ye dai embeche e wo Yesu Kristo edin mu enti ye baba be che Nyankopon asem wo se okenka 1 Timothy no a 1 Timothy chapter 6 and 10 no a chapter 6 verse 10 no a what an age so wo se for the love of money is the root of evil boni nyina hini eni sikape etiene yasem na ha na yebenya fire trosam se boni nyina hini sikape enti sikape so no eso aba bebre ya eso boni bebre na no anana be pesa be no we dai adwundwure ho ne ayeche ne yesu yetimi di boye dai yebra boni nyina hini eni sikape Hebrew 13:5 no yebekin ka ho no na yehwe de nyame asem ka de ato aso na fe mimie bia asem no mema mu na yehwe de Awurade wo ma ye na anwumre so for rocks and mechia ya ma mentonka papa dan say yodo ho asia bi onye ya ma mentonka why okay enti yebekin kai ewo Hebrew chapter 13 verse number 5 yankin kai you trust them no Hebrew chapter 13 verse number 5 to 6 no say atifian so say fa ho to Nyankopon so o say mo sika ni bra ema abrabomu na mompene de mo woso efiri se ono ra ka se milinyawo nanso merempa woda na ema ye de nam ka se Awurade ane ye boafo meri nsuro onipa betumi ayemedien ti aha yi pa wase mo sika ni bra ema mo ayedai mabrabomu na yempre de ye dai ye woso prayer ntimi mpre de ye woso nti ana ema boni atu atese mebre ema habra fi se to aso ne di kaka se we can Luke chapter 16 verse 13 and Matthew chapter 6 verse 2 no a so some say wontimi nsom sika ene Onyankopon wontimi nsom amon ene ne hunyade eno so nche sika nye senia senkafo ka o se adi nyina ne di sika na ede na eye ubesi asonda ya esika obetoka esika obeyare hospital esika na ye can we are talking about sika anibre
ha eno ho ase na me no ye dai e kan sabri na de ntia e ma sikani bra ba mebrebe no ejane ma ba se miensa bi so na me pese me no ye dai dwidwene ho sikani bra ejina ahoya pai eno ana titru de to so mienu eye anibra eka ho de to so miensa eya kwadworo na sanyama we ebe fifi enema bi mebo so de masika ehu no eno no enti twa so nkasa kwa se body nyina hini ene yedai eni sika pe se sika de obi apebi asofo opebi amampani fo opebi asori kofo opebi obi a owiase bia sika de di bo eho bra na aso wa hwe yi a akwaya wo fo so pesika no bakọ wi obone na ne heaven so eto kwanta ma yedai mapai tieniye enu nti ye ba fifi mu tie abra akwadro ba no na wudu oni abu obi mini na ko school wie ye mini na na makwase ye ya na say ya wada tunduram na say ya wakwaha na say ya wasi edan unsi bi etu abonsa to wonya frase say ebre na ho ya frase edan ebo kwa mu eti afi no onsanka onanka upe kwa bia befa so ase de wuni unuya na so wadanfo no akokoduro no wo so pesa ofasa akwa na so kwa edan ikokuduro ho eti afi na upe means bia obefa so na udia eso ya de nya ho ha na bone ne ye de ehya ase tienie pa wonu asofo bi ana na ya sore ana wote wo ho efi osofo ne nkyɛn ana nyakopɔn so ya de ama osofo ne so enti wo betra ofa akọ na nyakopɔn be pagya wo no wo mpesa wo tra ho osofo na anya members adue no wo so de ye enum nti wo mpɛ enti wo ba sa be fa kwa bia se ni sofo ne ekwa esanse ekwa ya wonu wonya na sa konya nyakopɔn ma ne dipa be so wo ha e wonu na ase na so de koso no wono de anu sa enti wo ba se obeso ofo edem means no so ne de hai na bone ne ye dai e cha se enti hwa asofo mebrebe ho no nyakopɔn fere wo mo na so ekwa wiye no omafo nyakopɔn ye dai akwan na so aka de binim se so asem se anka ye ohwefo no ye hwe no ni yie so onya sika dibire ye dai ni ye so na de ahwefo no pokwa de homani biri sika mo elunti ani yekum nipa bi esi o property ase elunti ani yedi boni kum nipa bi enimpa ebinti ani yedi apemfo ehye property ase elunti ne ebompa ma yekum nkrofo elunti na ma asofo bebrebe ani maayo ade da se do benya tumi na so de ba yedai ebe yema elunti anenne obeti ase sofo yeso afọ de ba obeti sofo woni na so de eda ayere ayedai akoda sa de ma we sentia sikani bra ahoya fisa wa hyase wani nya na wie Bible school and obi akote na so de what is that for the dey dey koso ono ni dey dey koso ekobia so faso se osofo na ba benya ba bi agira osofo na ba beda tunduram osofo na beda restlessim osofo na besi abrosa onsi bi etiafa o se opekwa bi so so be dey obefa so no so dey anya ne ho hai na body ni video ewodo na tie sa woni ba ye famu a obi no obi na eko school no mu nyina wie ye nyina wie logon ade ye nyina ye bo ye bra na asa ade ye nyina ekonya adwuma ye de eyeye wo ya wo sika no wo di wi ma wo ya wo de no wo di di se wo di wi petition wo di dia kohisam wono so hu nya asa wo bobo ne de da no na asa na oje proto osi ne fie wo hu ye rafa akwakwa yo ni bi akwakwa ya wo ya enti afa wo pekwa bi abefa so ahai na sakawa ehya se ahai na boni nkomna nyina etutu tiase ne de ewo Tenya me catch una bon sikari pari dia enkanya hwe na ebom ne body so no ani kwan obafa so wo pe no ahai ana asam ne da yo ti aduade se me catch se body nyina hini e de eni sika pe eti se wo pe sikari so wo hwe yi a sika edo be ko se yi mu sika ebeja kwan am akọ asam ado ho abro sam bola so ho asa kwan wo fa so wo pe sika no ene kompa wudi wa ho oya nti obi edi kaja wunti hwa media kwase bonsu obi di rosim obi di mensa obi di ama bansa obi anko ni din saa na obi anko ni destination eti obi antimi ana obi nya peda ana onyankopɔ ba de akwa wom akwa ebi wom eti fie bi mu obi ba ye obi ba di so obi ba ye ohene obi ba ye busuapani saa na tie eti ma nwampo de nyakopɔ de woduro na de nyakopɔ de ma wona ma anu akasa nye dai eso so ani bre na di sa ni mo yose mu nya dai ba eda wo awutie me
Akoya wo faso pa osika na hweniye. Enti na yeski so kan say, di mo sika ni say. Wabeko so himam say obe jump afa panye ebe hura pomko betuma hura panye de tokromu. Adentia asa say sika ebe ni pansam a. Aha na nhyeso, aha na intimidation ewo. Sika ebe ni pansam a, aha na na je ahantan ene ahomaso edai aba ne kwa mu. Enti sika ni bra ene die sa na ma yesi mo edai enyina. Enti hwa wo mo ye lesbians no. Anyi wo mo o. Kise wo mo sa lesbianism fo no, o mo sika. Enti obetumi ase oda kwa ma ne nyonko ba. No otoka papa eda ma oba no. Na oja che oba no. Enti afi obo mu se woni no ade omo sa de hwehwe omo ede omo ye mo lesbian. He said ohia bia no tumi ye de ema no. Onye sika, wanya dan. Enti oni hwe se nipa do odi no bono no. Sa bra no komuni de na de. Ebra mane ebeto no wo inside no. Na waje hu ba bia na nye dan na nye ye. Na so na too late. Waka ne hu ba bia anye dan enye ye. Wo ye ne ho hwe anye de enye ye. Wonya de hu akwa yim. Ebra ne to airpro no wo ye ho hwe anye de enye ye. Ebra ne hu ba bi side wo ye ne ho hwe ba bia anye de enye ye. Adentia asa so diskani brachi. Enye diskada do no. Edo kwa lesbianism ene wa de waka mu. Wo Europe bia dem say homosexual for mu sika papa. Sa na Ghana emu so. Wo mo edisa adwuma no. Sa ministers no mu ne events employing for parliamentary for no. Ya mo yesa enema no mo busika. Iti mo do nkoda no. No mo sika na edai. Adodo wo mo. Mo dia dodo mo no dia dodo. Ma fe wo man say. Wo to ka papa ma. Ehwie kwa no si ede ama. No boss abra. Nti afa wotimi nya dai anyi hu mfiri because say no. Wakwa di mu. Wo ye ho hwanye dai enye yie. Wo kwa enko na aba anya dai ema. Sa ade ye sika ni bren. Ana di sa ne mani nya dai eba. Eti sika ni bra eba. Ede ahoya ede diba. Ede akwadro ana diba. Ana ede efran say ani bra ana di dai eba. Obi wo ho no de obi anso no. Na mo do obi anya no. Ne eye ne ya obi ho ade wo no enso no na mo do obi anya no do obi aduro no opese oduro ho biye hwe ensa tie nyina tentenya da anya pe enti me nnompo free ba bia wo anko ba bia enso so oduro tenie me nnompo enfree ba bia wo no anko ba bia so do na nko ka so obeduro ho unru ho hwe ensa we say 5 say de ensa we esitie no sa na brabo so de tie obia e de enti fa ho onipa nyina ba bro chire watoto de ka osi na japa de ka ta ka onya bi enya mama onyame ene je destination wo jase na che ene be che na enka ho so de wakwa nya se Yakobon sa na so de ho to so wo so de na be de ebeba de na nipa pesa ene nipa yesika ni bre ene nipa ya hoya ene nipa pesa bi nkumunya enu nti ene ama boni mebrebe de ewo ho obi wo adwumam tienie obi wo adwumam ye twerika na so ofu ase so owia adwuma wura no sika adwuma wura no materials adwuma wura ne ma this capable no owia adentia opese wo no otoka onsu bia unu se so he otoka opese oje port no sida na asape but bia wo tamunya nu so be obesi dai eti wo fa sa kwa no so mebre so tumpa adwuma hotel sikani branti o kuru enso ne fa no hotel ho agese onipa na hu no aka se mepew o tres kaban so se obegya ne ho ma ne na ya IBB se oba na oba betre fi se ne a wo papa Sasi kalibra enema eso ebinie obi ya dwuma wo restaurant won de ho mu nyama na owiawia nyama ne saa de be owia nwa owia fruit owia nyama tito won aye McDonald's ni KFC ni nyama no se o mu wia nyama no adi ba wia obetimi wia na ema ne kwa de ba shiti ni nyama de so mu wia free hwa ni oje dwuma factory enso ton ba shiti Ghana wote moja adi ba shiti kofi em ne konya na won na ye oje ase eti bone no efifira sikanibra ne ba se ya ne hiase na de nkakranka na wie wa ya dai na wie wa dwene eti wie wa dwene se pa na do ho kwakwa chem wo do ho chem a wo ho hwanye dai enye yie wo te ho fi mo anya dai enye yie enti de Yakobon de woduro no twasa se me kan che wo se de woduro no de awade de ma wo ne manu anya de enso wo de mannom pu fi ba bi aye dai wo anko ba bi wo do bi na tia son dem no akokoto ka wo ni sika akokoto bi anybody that come won't you want to change that Miss Makoto can ebi. A carbon about so, who pay so. What can't you tell that can be that kind of way to be a 2 more just over for Kirby acid or quite a bit of a say. Over day, over to Sakani be.
obi na di kata ba ma wo de kata ba ma obi na na ko homra owura 10% on the meditations nti wo de tebe ma 200 scan crown office obi a obi yama no no so ye problem bo so bi so ba nipa du susa no di saguriti na ni da kakra ye twe no ani bre akisofo sa wo be ha bi akodi a wo mom ye hwe hu yi o na help be konya de da form there be am tackle problem so say help be quite expensive help be quite any joking help be quite adding na help because ehu enti sani a asofo ani asapakafo ro ebi agugugugu heavy mama heavy ayi fofofo sadi e free Ghana kra ba abrocha ha ye brand sani ba e ba ha no heavy na akopere fofofo he me ka tell se ko body kokra se wo ho ntimi nya don ko heavy titienie awade se me ka tell se de wo no de ono ahira so ma wo no anya de nso abra so se so beto tundra abra na ka se be de beso Bible say onakopon sadi nhira ade me onipa ye odefo na obraduma de enfa bi nya dai enfa bi nka ho uja se etinye osika bebre ba obenya na ebemu adu ba bi eso oduro onyame na hye nipa mu nipa du ba bi ade se uye dibrifo ade uye dibrifo dia wo betu fa kwamboni so ade akoto koke akoto mo friend say apetechinum aye ne ma bebre ato wi num ne bebre matamo no aye security bi amowa ade amowa odie anaso onye sika uja se etinye wonu ria no mennyompo nya dai enko Tina, Joseph say, Boni nyina hini. Ani sikape. Boni no. Ti yeso aka ho ase bebrebe. Se aya di ma di paso wetima so Onyankopon. Ade ma amon na hunya de yesika. Enti say wo de friends say sika no anje wo target na wadwi nyina wo focus sika. Hwe hu say sa de na wo dwina sika no. Na onyu Onyankopon ho no. Di dodo akwasam na de Onyankopon ball and so de da be wu no. Da na be hu say my mistake. There's no sign and and sign. What you say? And to hear, Sa Abrabo, where Brabo, full about Poto, where say more a cosono. And you see, can you blame the Munya by a gun of her correct to work to Nadamfo? 17 Cocojiska. Age of 15 years, age of 19 years. Over what make it today. Lady Biaco court. Now, Grand Macas, Erika Pimfobi. I didn't hear. Sika. I didn't hear Sika. Na sape opeso oye ye na sape opeso oji fame na sape opeso oji din na sape opeso nipa hu ne se oh meso ya fra me meso ya fra me so mase meso mi da ka we mu meso mi da we se mu enhunti okotwatire yenti ana ma sofo ni mebrebe eti bone no tisi odi sofo ni hyase pe oji ase odi sofo ni hyase pe ana na so ni koso sofo na so ni koso odi ni dia nko so ntina adwen ne se Onyankopon wo da fi no hwe Onyankopon so ma nipa du se hwe mo so to bi ko musi ya odi du beka ho so man nipa du na se nipa du no ntimi nkan no kwasam nche o ma edu no abeka wa wo be preacher che edu ni da biasa na wo no de okuta oha no dali da nya so we do ko da nfi se wo Nyankopon asem na ye da e man grofo ti Nyankopon pese o fidi ne ma o ti ase eti hwe mama e masika ni bra nya de am okora mu nya de awrade da dum bia no wo hene fadisa o ti ase de Nyankopon dia ma obia ya dai fansa fi se sa ni ma ya ho ya ane baso Ebika uda yepani ana unyu kuma nyame peda no ana okoda ni mu obrabo musine wo because of so unyu kuma ni koda ni munti because of unyu kuma ni ewo ani monyam nti because of unyu kuma ni akupa peda ni nti wotoka na wo so matoka ne wotoka na wo so ade acha matoka ne na wo ko ba na wo fa so otitoka no ajisa bone kwa bone sina so ye da wo fa enti na so fo mebrebe hwe ase no asofo mebrebe do mu sampo asori sikam omudi asori sika funya adentia fi say asofo bi eda ka foforo bi mu ono so pe konso da ka foforo mu te o say asori sika odin say da ebom bra so wo yasa wo ya mistake asa say trust man ka say de wo wono man nya dai man nso na eka ohwefo say wonya sika ya dai sika di bre eto asofo bi sika di bre ba na kwa mu no ayamo hwe na brabo asofo bi yes, Canibra, or yes, Canibra, then you watch Casino. I am a bravo. What you say? It's a name you may not pass on them out. And I doesn't can't say, there will be a Mount Sanya day and so. There will be a man in your day, man and so. What you say? As I say, Bob would not catch our say, but you know, he any Sicapedia. And a share, ye. Now, another enough from Sa. She's a brown pescano. Scan kwa ko so pe no ahoya na ade hia se open dia e be kwa ko yo bone ti se obi wo ka obi age plot unsi onye plot nti wo pe kwa bia fa so
wo adwuma mu wie anema usi kan so ebe Yohane no obo asuo no soja fo ne ko nje kubusa se wo se yenya dai wo se mo so mama makatu anya dai enso mo eti se wo yɛ adwuma bi a upe ni adwuma wona na se wo yɛ da wodie oni bibia fofo bi afaka ho eti se wo to pin kura ɛhɔ edi ko fie bre ko a adwuma wura pani no wa mo na mane a oni mu a krono na wa yɛ dai na wa bɔ no saa so na wo aso dem na se etua wo ka sika yɛ de ba ma wo no na se yɛ da yɛ wo dia dia kan Nyankopɔn sika ya wo de ba aso de no yɛ dai ebra wo du sa bom se pe obɔ krono teniye eti se wo pe ha mi akwa sika ni bre yifu akwa mu dangerous sika ni bre ba wotan e de ahomaso e na ede eba fese nipa nya sika ma na brusu wi a empelifo na kan yese anasa asane pomuma yese akra ye a obupani se we ko hwini enti se akra bi betra fie na se Yakobɔ be man se pa bo za fie empelifo de aso de ede atia no ade ntia because wanya ni monyam enyo na ade ma na ye rade na de ede de ma no tieniye enti Yakobɔ yo pa nu ye no menwompo enye dan enko ho ode ase menwompo enye dan enko ho asanse onyamsom enya hoya onyamsom enya ni bre onyamsom eye odo ti se woni owo bibi na se woni bia obo Yakobɔ pese ade we me nua soma se wo bi ti me pese me bo mo ade se me so ade me duru ho na me de manya bie ye fa kwabone so nya de mpe bibi wo ti ase ye fa kwabone so nya de mpe bibi ti se wo fa kwabone bi so fa bibi a e wa dwuma a wo ye mu a obokro no eti sikani bra ahyase edi firi akwadworo wo nya adwuma onko ma na so ade bi e wo bi hu bia wo de o ye de wo pe bi aboche he wo yi obi okuta kata aso ma na adwuma 2 hours ka wo bi de menye da obeso okoso mu age saa na oja man sika saa na wo ye se no e kwa be so na wo obibi papa bi e wo bi hu a wo so nsa be ka bie Bible says anya adwuma na enya da nsa na didie na wo ye kwadwofo wo so bi hye jinsi abaso wo pa jinsi bi ahye wo so nya adwuma kwa be so jinsi okofa komone ye de so tieniye eti kwa ye fa so ye pesika no e na ye bone ma nya sika na ye de ye bronsam na kwa ye fa so ye de ye pe no e na ye bone enu nti no omu a edi krono be de beba ene ye menya adwuma de a kwaku wo bi ti kwa bi meso mefa so mekwa wie kwaku sika no mekwa kwaku wia oh ama wo bi kwa bi ama sika mefa so mekwa kwaku wia mekwa kwaku ede akowia enti nya sa oba so a ene mekwa kwaku badwaman etu be se okofa kwa mpra at the same time kosi ye mpra at the same time kwa men so ye de mpentu firi ha na odua ofiri na odu onu so okwa no kekasi ani a ade ani nua bi hye no wo so bituma ye dai ebituma to bi enu nti na ono so enti sikani bra eso aba na ba de bi na me ye de be ka kire wo no enu na dia ho ya no so ye dai eba no oni nya na ya adamfo de mo ofie wo hwese na wo kwaso odurase o hwese na wo kwaso tu odua didie o ekwa kwaso hwehwe mpaboa ubo wa chikuta mo ba ori wo kwagefo otifie wonya bi afi na nani aba bere uti nani bru se pa na ompadwuma ni ntina so yo be ma na pe o pe kwa kwaji sakawa na ayentama ya dai ama no na onye sika ni bi ya dai ade akohisem abi onse hu se yes wono nso okoya waba wono nso nyame apagya na wono nso Yakobɔ ya dai ahira no enti za ni ma ya kan ekoma obi bia esi okemofom adi Krishna fomu esi mu obi bia wo tiase esi ama obi bia e wa brabo mu ade fa so Kristoni e fa so ekemoni esi mu obi bia wo tiase ahoya aso ba se pa kunima me eho eso na hase se enipa be kosi pa de na me de me ko aduro so me akọ na kwa ho person be di ani monyam ofia na ahyase so ye dai e ho etis kadibra ade ye no ehu nti trust am enkasa kwa a trust se body nya hini ayesi kapadi a se ukasa uchi chema akeka ni kwabata kwa yfa so aba ehu kra they very dangerous ti everybody asema ka cha energy me se me ma won tie se body nyina hini dai esi kapenti twi ho efi ho yen ka de bu Hebrew chapter 13 no verse 5 to 6 I yen ka 6 no First Timothy 6:10 no First Timothy chapter 6 verse number 10 no ena me kan se sia na me pese mitima wote ase se ye kasa ye de Nyankopɔn asɛm na ye de kasa enye ye mu yesrem tina ana asɛm bia me ka bia no ni kotu quotation to wo pan na so ye de wa hwɛ no akɔdwe ne ho se wunua no betra ha ya ne nsɛm ɔka no ense huru bi ne na ɔkeka
And I say, I tell you, be an person where obey that does no. Name no crack. Ya, I'm frame and person here that may catch the war. What you say? Ha, me no can kai. Ewo. First Timothy chapter 6 and 10, verse 10. Ha. What nam no kai free. What say? What do you free? Aha. Yanka was say. Na boni nyina hini edisika pe. A ebi mu di akire. Ayira kwan na wade yia pi wo won ho. Boni nyina hini edisika pa. Ye nipa yira kwan ye de yia ewo we ho ti the moment ya sikani breba no. Ubo za afi na ntitwitwa. Abam ubo za afi nipa no ye no kan ni ho asem. Na kwa yisika ko nyane he. Ana kwa yisika no ko fa ne he. Ana akwa na sapa de no pese ochei. Saka wona akwaji ana. Tubo se bone ne efifiri pa ya dai akoya mu. Da bone ne efifiri pa ya dai akoya mu. Wuti ase. Enti sikape bone no. Eso aba mebrebe ne nkrabata. Woka so ukaya. Me gise me part 1 and 2 and 4. Timi yim. Wuti ase. E dia hoya anu na dai ana eba. E dia dwamamo. E wudie ana dai eba. Ene obi hu se wakonu kakram na toka mu a. Only binti obepo you unkwa if you na de won why dai wafa sikani brintia odi ase sikani brinti and obi no obi adwuma o tware kakra na na ya wa ni naka adwuma metwa o ka Ghana cedi Ghana 1000 cedi muka sai Ghana 1000 gase bo million bosom na so odi pa currency ka be man no esisienti wodi 500 manua o mo was mama na 100 aka ho almost moment 200 sika wo tia mani pa no ene ya eti bone no ne nkrabata ene se de fi bone no eye bebre sika di bre enye yize sa ti Yesu aka Matthew chapter 6 25 ne say 24 ne say wo dim so onyankopon ene sika eda dis ohwemu na yi ba akọ tie ni ye eti da bia ta tie bi kasa mu amese onyankopon ade odi share ebo eye heaven enye sika o ja se enye sika no yakopon de share bo na enso obi an ho de ho to yakopon so a wase wo mo a odo ho to awrade so no ade nyina di bo wo na esi won yie wo mo na mitrim poso adai afre wo etu di yakopon achi a enche se wuntimi nye yie David no mo sika ya papa Abraham no mo nya sika Jacob no mo nya sika Joseph no mo nya sika tie ni yie o ja se ana Solomon so ye de enya sika enti onyankopon ade na ye papa Fiso onyankopon chira wo a oda obeda onyankopon chira wo a do this can be bibia ebe yie wo ti ase na de ablonsam de ma wo no so multiply ya no yi fru so a ade eche no de yafuri ade ade abeka because kano ya ode ma wo no wo betua ho price wo be ya ho sacrifice ebe obeda ada ofitia so fo dwabra na ye ode no ma sika bebrebe no akwaje plot akoto dan na ansa wose fa pankobra wo mu a wose fa oyiri bra wo mu wose fa ma me bra afi na odi madi ne ma ye de mebrebe sana bro some de na dey esitie o ja se enti bone ehini ani sikape ye edi akire ye ba bro chese ye ba ye adwuma ma wakatua enso ma di awade badi mu bia no so ye adwuma ni etu akata 0 a manage utazi ni chawo da kakra be tu bia no fato de bonya kopon pa ye awade obe ni yie amade bia de be de be yie esense obe wadi so fakon boni bi so de da e de bo adwuma wura da akwase a ti ade bi ho no a no wa fa na adwuma mu aduane a no wa fa na adwuma mu anwa no wa fa na adwuma mu woto mpaso so a na wo wia ba shiti enkofre be da ho no mba musika ho a wo fa ya na da show ho enkofo mo ba wo fa na da hwe na wo pe ha nwa ana so tia so ndem setting fifire na eso sa boni we so munya wodi ne ho boni nya hini ni sikape eti hwe yie dem ori na ho wo ti ase obi to ankate e wodwom woto friends abro e wodwom woto adia e wodwom konkuno oboase wasa de pipa so a da so no wasegu ase ti ukoto magiri konku a no oto mrik konku de dia dia ma wo body eti hweye wo yo Kristo ni na so pe ha bia kwa sa body kitin oyi ya hu no enya body eso onyakopon ni so body bia ho ya de so body bia body tieniye iti sa wo fa kon body bi so abu nua bi kwase a wo fa kon body bi so atichi wu nua bi wo fa kon body so ayusu nua bi se woni de woni bu nyansa no wo ejirifo a hwe adwuma wo ye no ya mawurade ade bia wi aso ye bia wo ye mawurade se na wudi boni a wudi a ekonya me ho no sa na wo ye papa so ekonya me ko ade bia wi ase wo ye bia no wo ye manyame what you say
eti hwe ehu kwan ofa so po sika ye emu ani mro bi owo wodi ni babro chepa onya bi amane haw wo bre ba so adent so tutum nika asade foka bi say entutum mampamrika na otutum mampamrika wo behu je wo sese oyere wo hunu etu wo bre so ya enha ho na wo ahwe na so pe ha mi akopa ade a na so wo fa sa kwan we sese bosu ya fi say ahanta be ba so sika na ba no afa na twe fe na opeda pedi obasi osofo ebra nyakopa na duma mo nya ka ba kura fe na obeda no ho obeyiye na batia mi ehu say won so why pese onyame won fa we mu nya nya hwe owo osofo no di ka tan already won check sa ne ma no ahomaso dwe ane ahomaso already won fa nya hwe tediye pa eti asofo no mo ga na no a ye ba to kai edi adan edi mpoa me wobi wo Spain me wobi wo America me wobi wo hwa no won fa ba se emfi onko na ye anya no ye check kra ewiase ne ma Bible say hwe adwapade ede e wo soro Bible say ye hwe adwapade ede e wo soro na da me twa pikin ka twa mo say ye hwe ade ye mfa ni nya de ehunu ye na ne be last year da mai na wiase ma de ye etwam na ni nya nya de e last eti o ka ni wa udara wo no so dom no go mo re say na edan ebesi na ebi wo ho no a person you go say wiase say emu ni ma no ede e na wo ho biem eti wo yosofo a na so to talk no si so dem wa de nka fie anya wo no obusu afọ property e fa mboso na bosi nyakopo krompe ahantan e di dwe na homaso wanya nya ka ba ku bitimu a konu tum na ka to tra ka mu ne ja tuno wo ja se ja tuno no nyakopo onfa ahomaso ne ahantan nya hwe wa di ka kan chocho mu say o hantan ni obi a wo ya hantan tumi ko nyakopo de ntan ti bro ho ase bro fam boko na bra di mpija fiso ase di obi a de ho ase no o nyakopo so aye dai o ma so na o so wo ma ho so o nyakopo so aye dai obra wase wo ja se eni uti na no obi ehya ase na ho bra senti okojaw bra to uti de o tia na aye dai o tia ho ye nti adwumboni nti pese bi nkum nti aho ye nti na wo de o ti no e ho na wo da so ye dai o tia asasa adwina wo ti mu no enya de papa wo de bi kwaso a na yo ya abetime o ma me ba obeye osa o papa ba ebeye osa o sofo obetime yo osa o elder obetime yo osa o member of parliament obetime sa obi bia da wadan for ben kwa no elder obetime da yo osa eti mu mi ahwaye awo kwan ya faso elder pesika ho wo ti ase e kwan ya faso pesika mu mi ahwaye fi se eno na de sa lesbian ne trans say kronobo anya wudie ni nsisie no nya no sa ne ma sika di bra no na di sa ne ma bunya dai eba edi yanke kai ade bi wa ha yanke ade bi wa 1 Corinthians chapter 6 yanke asem bi anyako pasum kan ho 1 Corinthians chapter 6 9 and 10 no yanke ade bi abra yasum kan ho 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 to 10 was say atifias was say train hu hia iye was say na say munu say 1 hour 1 train no renya onyankopon ahini no mama wa na adamo adwamamofo ni abosonsomfo ni awasefo ni akohwifo ni marema a wa ni marema da ni awifo ni anibrifo ni asabofo eni ntokapefo eni aminfo arinya onyankopon ahiniye saa na anka mumu bi etie na afeye wadware mo na wate mo ho na wabu mo bem awurade Yesu Kristo edimu ye nyankopon honhom mo etitia ha saa ne ma obubo osu nyina sika anibra ene ma edi ba no why wase beka bi wase anase munum se wona ontene no rinya onyankopon hiniye no mama wona adamo adwamamofo de edi kai sika nibra de adwamamoba de to so mienu abosonsam every said the woman tia wo sum nyame na wo pe kwan bi fa so aye yentem no just okobusum ye dai eho ene okọ se osofo ya de we se mame na me nya dai minyo sika na me so me nya no omo akwanche na wachecho ne ma bebre se koda kofo we bra koda kofo be nta abosonsum sika libra de abosonsum ba ne awasefo obi wo hon mu a ene kura wonya sika wie no ya one ne yide di hia ma bra anyakopa abie kwa ma no no abesi ni ye no afọ so na yede ko ni nti wonye ne class iti ho no ba beja oba no no akofa oba wa ne class ye enti awaseye eno so sika ni bra etimi di sa de de ba akohwie ano so emu a the moment edi pa sika no afọ no so otu di car disco bia oni mo ba bia oni mo ba bia wi ensa bia oni mo ye modern ba bia oni mo ba bia di je wo afọ na na ni wura fi ne ho na oni so wa ye brusu nti afọ no na sa akohwie sam we sem adai abrabo mu what you say ana mi ka jo say amare ma wa ni mare ma so ye dai eda
Homosexual, ye discard that homo, is almost sika. Eti wu pescado was a blamet may be a dama, Mammy na the opia benyamau. Ubo se wada deo, no I yell Saba Kumia, and we no talk a cassia I would no sit down quite dama, after welcome. Sabe auto pro as now wish him, would be new day, infim. After woman agripo. Woo crano, Obako, am your doors or day, or your war. It is a sicanibre and the animal with Munyade, and the eba. What I say, any a before. Midika kai. So obi a your for any bre. Ubu Hananya Nina Chaso a body chrono. Naso, any brenti. Ninia will say it will be. What is it be? A 2 months of fucker be aso. Nanny dia or of fat. And as was your bontain, no go for bibi no cotton, said the bay on to bed the bay and calibre. And it's her, and Emma will say a day, Eba. Adam Saka said, any brief for. As the num. Obi a calibra way any brief for. This is any brief idea. And you be adding your person, you be. As on paper, on Pedima, it will also a talk be also, say no bebo, say Samon Baton, say Cocker Baton, say a madman obey. I did your best or you be a doing scarobere, obey. Eti, Sa Anatia, now and also as some corner was as a brute for. Si kamba di pan semua afa na sa Jimmy na sa da do so afa na disco said na America no disco bi on club bi on ho mo di ba bi antonsa ukwa no Diego Grogosi ne so a guy wo da yiro na your guy ni da wrade baba no da na be hu say wo hia o partner pa wo ti ase ana entokopefo wo bi ho mo a asa sika wa ba benyanti wo tumi hibate enkrofo na so team for macho boys for na ti mun ko bu we say mame Obi ato the plot no na wo no wo sikanti wo tisika no huru mu nipa no okofo bacho boys won ko pam report support obi ato na ade o esi nda no okobubu ede egu tisika ni bra eyibate sa enema we ana amim awudi sampa kuni mame akọ opeso challenge me opeso chesai ke wo magiska we sa munyini ni conference na wo mfiri wona menye free tie nipa enye baabi esia enema we say anyway the way ti sade ma we say mu nyina ye bodi nyina ye Nyankopon chi wode na etika bone sika pe bone ana di sade ma we say mu nyina dai eba se wan twi hu anye da amfiri hu a asomato ubewu wo ja se na wakwasa ma do ho eto obi a wo ye nibrifo se de twasem na ye da keka no ha no obi a wo ye friends ai odwamamoni wo nko Nyankopon hinie mu abosunsunfo wo nko awasafo wo nko wo ja se okohwini Udu sika esama ewi ema wi nsa no wonko bi abarema ni marema da woso wosa owifo wonko onibrifo wonko osabuni wonko ntokopefo wonko amim uri nya Onyankopon hinie ni da ti sai ni pa wo se ni ma esu wese mu no anya de obetuma ko Onyankopon de nche entihia boni hini no sika boni pa hini no yaka no ena di sai ni bebo sika pe wase ni nyina ni hine ni nyina body nyina hine ni sika pe no sika no na ba na yi ba tise ni manti sika ba wonsam na so wa control ho body a wo bedie no abra wo behu so wadi bo na wura fi ho na wura fi ho o ti ase enti omi ehwe yie e wo ya nyam so control ye de yetu ni a ewi ase eti mu ni ehwe hu se de wunu ne enuru ho na se wo mu ani bi obi bibidi na body ne beba na be so aba so bebrebe ya dai the amount. You can Ephesians chapter 5 verse 3 to 5. Ephesians 4 man. Etre ya miansa tichemu yenum. Ena de bencharo mi titumi kapa. Ephesians chapter 5 verse number 3 to 5 no say. Bonia esi kwan. Ephesians no say. Na adwamamoni afidi yo nyina ana anibrifo de. Mama wo mo say. Mama wo mo edimpo ewo mo. Said yes, I want for any woodie and quasi asem, and I said the citizen. Answer. Na emom asida if you say, Moon dada say, or your mamma for biara ana a feed yo any ana odibri for wayo or the boy or the Abusumuni any apejadia or Yakupon. Ewo Christo Yesu, Yakupon Hindimu. Tie the high 5 no say if you say Moon dada say or your mamma for biara ana afidi yoni ana onibri for awa ye obosunsum ni inni apegade Kristo ni Onyankopon ahenye ni mu ti sane ma wese bunya isika pebo ne na disane ma wese mu ye de ba o adamfo ni adamfo nya sika ubo se afi wo mo ku ema ho we so ba we na metu no mi na oba we metu no oba we na metu no ne o mo de cars
challenge we to race those man no we to we to tundira no we say aye we eti bone no ne ma na ba no eso no enkrabata bebrebe wudi ekoso ga na nyina aye ahoya titru asofo no a wo mu ekum ni pasie wo mu challenge wo mu di wo mu atem nyina ya ni bre adenti obi ho kwa wode ni nonko no mu nyina anya bi o wo mu nyina anya bi ye obi a member section asenya asem kotoa obi a so ni sika sisi na dan adenti na no mo ya da pim challenge ye ti se kwa wo ba so pim sika nyi sika papa edi da aka no se obi a be so chese won ekuta tumi to be se we tuma ni we na we se tuma ni we tuma ni we na we se tuma ni we he yesu onyem papa mu nyankopon yesu oyenkaba mu nyankopon eni wutro ka se so obi kwa baba ye ayeye de tieniye na se oni ni nua wasem a onsa fa ayeye de ne de enko no mkoko masem ansa no wi ode aye de aba etinka ekoye dai na nka osofo de sa wo na wo ka se nyankopon echira wo a akamoko ntokwa mudi mu ho atam na ukwa ye wo hwa camp ye wo hwa camp we camp ni no mo de tell ni mo nkola ekon na asofo no so akasa so de enso ko oti se we atoma ni we ni we atoma ni we no ye nkola na ha tv so no ye nkola ha na tv so eni nya musom sa na kokoduru esa se ekwan mfa so pesika no enye kwa paso tieniye me ka se bia kyerew asafo a ti se ensafo bi ti se Pentecost asofo Methodist no mo ne baase asofo no mo ti se o mo kasa se obi wo sika pa eso wo ti se o mo kasa se yana so called prophetic ministry and it's a charismatic for no sa grofo no na o mo challenge o mo sa o se ene ne che o ba bi o mo ye de unprevize o ma so dem ko mo kanya ko pan da asem kisi ono wo se o ba mo onyiska e di loto no baba ba to usi wa kanso mo onyiska eso ma to connection na se o time ma sika dia ade to mo jim collection ene na so sika mo de ba mo onyiska papa na se sika papa na o de ma mo dia anka ene nka e wo se ko obi aba onu a didi pem na ko mo musika o sika beti to obi aka nso na nka mo de maso ma ko ya ko pass na nka dai mu ko fie na eso so enko ba ne sa wanu se wo sika ko to aka nso no still wo kwaso na wa beti correction mo de na papa to kipu mo de na papa no onu trick no yo de chi mo adwene no no de makọ asama de ho na wo de mo achi no de sacrifice no maka ho na o yusu mo na mo kra akọ di asama de mo yani na ho na Ghana fo mo ma yenya hard last year me ba Ghana February no mu mi ba de mani ji kakra se me hu se emrantie nyina topa no kuma se emrantie nyina delay mu topa no mani ji pa me se yes afi me hu ani bi o Ghana asa se obi ani abipodo be de obedie eto topa no yakopon sha de sa no obenya sika na wo so de betia no ne bro delay mu oni ma topa no wo adwe yo sei se ka be se e yo ba adwuma abrocha ha oba adwuma ni ha oba ye pilot be ma ye pilot oba ye soldier be ma ye soldier oba ye adwuma bia be me ye construction oba ye construction tieniye etebocha yenye aduma yi mutida mbaga be hu sa dem yes afi de o man ye ko e de nim so bone liberty bone e koso wo ho e de unti no ba no enkoso no e ti no na me ka sande na me ka se onyankopon ama wa ko nya na wonya aduma ni bi ya fa akuma fu okumu nya na e aduma ni de eyie na ja so ko tra office ya ba 30 minutes bia no aso se me ko akobom pa e bre so wodi ti on na te ho na computer ho e bo e de adwuma no aso de esa se adwuma nya ni ya e ma adwuma ento ye ntimi ni di anyhow ni wo fa bi ko de ko ya adwuma pani enti waso no akoko ayi prayer room so obom pa ye abroja ya bra no bi di nko asem sa wa ha na hwe aha wo ya adwuma atwa wo ya adwuma uko adwuma na ye late 1 2 3 a no nya se papa bi aka mo ye be yiwadi enti donum obi adim ni ka kiri e ko obeso be late na adwuma ya dai abono wo jase Ghana mo pade ma chip eso obi ni bibia na mo ni bre obi anya bibi so a na e mo ya uzo onye hu so nya anya djuma ukodjuma mu a onye hu nya djuma because odwen say adwan ya ba djuma ti na asapa na magu djuma no na mo akro ye mo say o mampani o te so na nya de anya hwe na djuma no oguri obi ni ten mo be guri ten na mo bokro no Ghana abrocha bravo pa kwa pa so ji bravo me ka say bravo ni ho na said the Ghana police for Gigi Bravo no passport office ne who be so your passport na ko put tia na dia brewo abo baba yes awa system de yadwuma o jase wo mo ni mrisika sa ono no okunu hu wo adwuma se wo yadwuma no onya abodi ye bona baso ye chese ni peso wo yadwuma de ayiye yeso de yadwuma no ayebu abaso no krono ni nya atwem ene de ti wo mo ya be do ma be koso enti Captain Smart no ma ya do ya o ma ya de na so do mo ye no o ma no citizen no akaso mo nyehu ye ntimi se ya titu yesuban enti o ma no ye bie company 1000 ebegu
Ubi factory ebegu is all bano. Materials ya no nso wo de wo wia. Akwa ya fa so ya pesi karo. Ene kwa papa so. Eto ya ko so nchira ye. Da bia betre ba bia tesa. Ti abrofo de ya ba ya nkoa ma omo sa gosi awiye. Ti so omo no omo nso nyame. Da so adwene da mutum kuta adwen papa. Ti system no eye adwuma. O ja se system no ye adwuma. Aha. Ye nyinyi yimu wa ha. Obi ta de ho yi boda. Na adwuma no abrofo bu. Bosom so edini pay man on mani na ni eno na odi bibia. Obi hu nkukom. Obi e construction. Adwuma bia abrofo manage. Di obenya bia omubu. Fi so se obi oprapra bontan ampra ebe ma yade e da bo man mu. Eti obi adwuma bia na Ghana de. Obi yesum la yon kwa de ebu na mutia. Ya na nwa se adwuma no kwa so bi ni ho. Obi so nya bia o ye nso so no kwa so no problem. Okonya ni sika so prim no onya tade bi so to prim se ba. Na sa yo ya. Na o pa kwa ko wia. Oje sika so de toka ebie demu a wuri bako ya afedia ayo ya o sa ko pekwa ko fo no ayde wa kumni pada na say why ni bone na ka de na ayde afiri nsa etia so pe ha mi akwa sense ehunu wo ni bi o ne kura mi ka che wo no so pe ha mi akwa sa bone kitenkete we wuntu nya dai enkom bi eso ti ho yere efiri sa bone no ho eso di ho efiri sa bone we se ho eso wu yu ho efiri sa esu ene ba bone we se edemu yakobon da akirawo Tisikapa, kwa ya kwa so pero. Momi ehwa according to say Onyankopon ayede si empe. Wa katua no mane nyedai. Enso wodi. Say the choice na ayede aka ha no. So yam ye katua nyedai. Enso ye. Say the Yohane. Zuboni ka che asojafo no. Say mo so mo katua nyedai. Enso mo na mo nye nipa po he no. Sa na ayede etie katua bia de ba wo support ku no. Ye hia so obehwesu yi no bo ho mpa ye. Na dia pe bibia da ya Awurade so obebam. Do bia pese ofa koti kwa no de ye Ghana akura wa oba na sma no a no opu atwa waso abaso kota de no oba na de 26 oba o start am kwa de 30 kro we say eti kro na kata apro so ko Christian country Ghana no ye ikro mo no kro no oba na de nipa omu na ya pro efro bampani so besi asofo so besi ye nkola nyina ye nya ye collapse kro no nko na ye bodo omamu ho eti oma we be de beso papa oma we e be de beso papa kwa ye fa so ye bu krofo kwa ye fa so ye kum krofo kwa ye fa so ye sen krofo kwa ye fa so ye twitwa krofo di pimpo si property ase no wo ba wai ebe dai ebe fa ntuma pa afira entimida se bone no adoso bone na adoso te na nyuma me ka kire wo be tia me na so be tia video we bi no me ka kire se so some say boni nyina hini ani sika pe ti hwekwan ya ofa so ahwe apo sika se wo be ko dwuma na nwie enema e wo ho se obi na ye dwuma ma wo e bosu so de na katua be de ebe ma no se wo hye obi so enfo so obi anya ade ente so wo de oye teniye se wo nkokokum obi nkokope sika teniye se wo nkokokum obi ebe ne ko property ase ampa members e wasan dem ho ene de obenya o ene de swem no obenya ewiase anyimonya no obenya na wuwachi owura be ho osofo ti se wabrabo na se wadwene se wadwene se wadu obi achi amani pada ya pia wa mu akokodu ba bia fede wo sansa ya bo yakobon pai na Awurade nyewo enye saa wuwachi na be hu se asem ho ti se bible se etwase dipa wu prekope na ye wuwachi atemu ede e ho na sense ma me no ka na nyumna nyina so no ensem a wo timi fa ko ha man nyede enye yie eti ya mamu wura fi se babu na ka se Sodom ni Gomorrah se komu nya de nya ya kom se ma adwene ne so mu nya nsa ye no ibenya grace ibenya adom no ti adom ne nya no o mi afa sisi adwene na de bia ye bia ehu se ye bitwa ho ye de ka ha me se wo yide kra wo de no fie na se wo wura wata de se ho na wo yide kwa kosi no hu kwansi kwa wo no ofa no amo amane wa bokro no enye ne dia tienie se wo promise obi se mebro sei na wan fa manu a bone kese ele nka wa nya de akwa etihwa ede ma mebro ho dem otwasem nu a asofo no adi sibu ya o ma nka ho asem do mama ye nyina ya kwakodi nsamafo aso na chi Jeremia sorry Proverbs 21:16 no wasidi mudia mema ni munti Ombe transmanfo ede asafum tin so de mebre o Ghana mu ane abuche eti ya ensemanfo asode
why ye mo nkan kwa gesem ye mo moboni achi ye mo nka salvation ene ma omu kan nyina ye prosperity ubeye preaching kwa address you prosperity ye die kwa preaching ye de ebe nipa ubeware ene ana dia kan so sa prophetic for so di omu dia so de nam adi ye nsam kwa me sha onkom na me ko huhum yase ana me hu sa o ma me di wachie na ode manso beto ma odo ma mentem ana me ko huhum yase wachi be fe ya no bu sa wase ya baby wo say ai wo say ya baby wota pa fa de ho ade bra me se hu say ya na gana efo edi echire se hu say ya eti aso no ma disappoint ye but yes be yakopodi afo yase mo amna mo no e yon diluted ye mfrem se de were ya twa no sa na de be ma mo eti se na wu tie mi a se de twosem na de e kan no na me de ye de e ma pese tie sikapa boni nti anasa ni brenti ana ma na ni asede na yeri safani amu ye sikaboni nti ana ma Judas Iscariot ofri asiafo mu a okohye no akonfu ye de ewu ye ti sika anya de papa sika eye in somewhere but how no a wo hwehwe no ani ni asem no se kwa wo faso a wo pe sika na ho na asem no nya sika na ba asem no ana wonya dodo sika so a how we be control sika no eno so ye problem what you say it be makoma so pen say onyankopon bo na so unya de obedi na anya de asem to wa betwitwa ho na anya ba bia luti kakra beto a menu anso boma empro ho pesika no mebrebe na obi a wo be pesika nya pesika brusu bia no pesika ni paper ma we de udi bone enti next time ye be church ade afa odifo ho de trust no ekafa no de enti a bible kasa atia odifo de enti a moga bible na ye de ekasa fa ho de nipa e be nya ba bi si a na ato ense mebrebe bone enketenkete kuni mame shen so mame tuni flo mame yina di mame na sa de mawunya dai aba woti ase nyanya sa osikani e obi esika na so so nyame ekromu a want to be call heaven obeti ma call heaven pa anani asibi ekoi woti ase oba bia ne so ya doye ye ewo okinkas ma fo mu no a na ye fe no Lydia no owui adamado yenti onyankopon ya dai ema efa Peter so ya dai ekonyane no tieniye enti enipa de wo bia no ese onu obi ya che oji ase ema sikani bre enye emwofom de wo bia enyam so ansa na waka so mo bibi o enye na enyam so enye de wonyama na buro so oji ase kakale wo no sometimes what you say uya na akam what you say ade eko dia the chan emuodi on so sabre na so we de uyi no nipa no so no dai enti na Yesu Kristo say se wanya ma unia no wanya anye dai ama me bi dedeja waba mtuma anye dai emfra ti say wo so fo aka cho say ntuma kra odi efura no memfa nkoche ti so de kocha asmato to ahoro ntuma na de gu dem wa pare egu ho ko Ghana egu ho abuchira egu ho na so de so fo kante wotumi nya do ye mo ye de wo bia na bebu na ntuma no ya aye na chen no na akushi Awurade ho no akoyi wa no yedai ewo te bone sika ade bone na yedai eba ti enanyumrei masam no nyina na me dia bere wona na me pese me kire ho se sika ni bre se de chose wodi kan da aka no ha si yentwe hu nyina mfiri bone nyina hini ani sika pe yentwe hu nyina dai mfiri ani bre bone mu ade kwa yefa so episka yentwe hu nyina dai mfiri mu bone no de diba ya bi kaka na msi aya kwadwiro ani bre ahoya na no ana so aba what you say ana de kro no adwamammo awudie ensisie lesbian homosexual ni nyina isika kro yai ana nipa di akira na de ekosa atebia ho what you say enti anyumrei Awurade asemo se memfa anum wonya anyumrei se hwekwan ofa so a obo abrabo ye kwan ofa so posika no fa kwan so pepe se Awurade ase wo no se de wonya no menu ansum wo no fa sa kwan no aso menu anya dai ansum wo ansum bo ma na enfa kwan foforo bi so nya dai empesika foforo na emom sa kwan na wo fa so no ene onyankopɔ be hira so na dai ayi hira dai ama wo esen se wo fa koti kwan na wa fa kwan boni bi so apesika na so uwachi unya heaven dai enko heaven suntini ye kwa sode heaven suntini ye tietemu heaven suntini ye ni ya da bere entimide asem isi ha tu hwana mon na twe hu firi ani bere ho ahoya ho na sa nyema wo sei
enya akwadwe ho saa de ma we ene eso aba e ma sense ma me bubo so nyina da ibe wo onyame onhyira wo onka ho na asema ba yo ontimi empa entu akoma pro so nefiri asese obetu ho adai anamon se onfa anibere biara empesika onfa kwamboni bi so empesika onfa akwafoforo bi so eniewu enkopesika na onkotonton tramo empesika na onto petition se odi pesika fise the wonum ene de woton obia wo problem what you say etie na nyumre mi du si ha na next time the part 2 be de beba enye ne omua fise nsa na doso sa sika no asem no edoso mintu pa hu quotation sin nyanya de ema katem de ma we transna fifi na baba mu ne hu se de e ka no e ne kure ti ekwan a wo fa so wo ye wo niema no fa sa kwa anu aso de awurade a che se fa so wo fa sa kwa anu aso na ma de awurade de adum kakra no wo boss me kati de ma wo no enfa ekwan foforo bi so empa bibi nya de nka ye de che wo de a fine ya anfa ncha wo de a men ha ho enko bokro no na afi enkonko ya de bo no bi wonu a wo bokro no se base aduro ye de bai wo mu akro no ankasa kra ton base no ubi wonu a pande ne wa ango enso ya ginsika register na amane pipa kuta so ya de wawo ti enema we munya na ebebu ho akonta a kire brade boni edoso na so di hitro no sika na di sa ne mabu nyina ya dai eba obobo dwaman a no a aho ya beba mu a sika libre wata beba mu a sa ne mai homosexual beba sa ne mai lesbianism beba sa ne enema we se sa ne ma we se de free boni no na ma boni ya dai ebeso aba onyakopo nchira onme wo wonka ho o de na wati ebe she kwesi da bi de brother Victor onyakopo nchira I love you all. Bye bye.